Je m'appelle Miguel Chevalier. En fait, je suis un artiste qui utilise les technologies numériques depuis les années 80. Et au début, bien sûr, ce médium n'était pas considéré comme un médium artistique. Il a fallu du temps pour convaincre que, comme à chaque époque, les artistes utilisent les moyens de leur temps. Et j'ai pensé qu'au début des années 80, l'apparition des technologies numériques était de nature à pouvoir créer un nouveau champ d'exploration pour le domaine artistique. Et c'est comme ça que peu à peu, avec le temps, j'ai réussi à montrer que ce médium pouvait créer des œuvres génératives, comme on voit derrière moi, des œuvres interactives, comme c'est le cas ici, mais dans les autres installations. Et je crois que ce qui fait la spécificité de ce médium, de l'art digital, c'est la possibilité de créer des œuvres qui se transforment dans le rapport au temps, qui évoluent et avec lesquelles on peut interagir. Donc ça, c'est des spécificités intrinsèques de ce médium. Je me suis beaucoup intéressé à la nature et à l'artifice parce que de tout temps, les artistes se sont inspirés du rapport à la nature. La nature, à la fois, il y a des plantes, la nature est extrêmement riche en couleurs, en formes, et donc c'est un vrai sujet d'inspiration, mais qui a déjà été exploré dans toute l'histoire de l'art. Et au fond, mon travail est de montrer comment aujourd'hui on peut créer des œuvres qui parlent d'une forme de vie artificielle avec extranatural, ou comment on peut reconstituer une nature en 2D et 3D comme ce qu'on voit derrière moi avec Métanature IA, ou Power Flower qui aussi utilise des images faites en intelligence artificielle. Donc pour moi, la nature, c'est un thème, et ce thème, il est récurrent dans mon travail. Et ces trois installations, en fait, le montrent avec tout ce rapport à la couleur, aux formes, qui en font, je crois, sa richesse, et qui renouvelle aussi le regard sur la nature qu'on peut avoir. Alors, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui un nouveau champ de recherche qui redéploie mon travail. Et dans le cadre de l'installation Métanature IA ou l'installation Power Flower, j'ai généré des images faites en intelligence artificielle à partir de prompts. Et ces images, en fait, sont comme une base de données qui permet aujourd'hui au logiciel que l'on voit ici de reconstituer une nouvelle nature. C'est une forme de réinvention de la nature en mélangeant son rapport au 2D et au 3D. Et du coup, ça donne une grande richesse de forme, de transparence, qui en font, j'espère, quelque chose d'unique. 예, 저는 미디아아티스트 이인남 작가입니다. 디지털 작업을 주곤 해왔고요. 그전 이제 조각을 전공했지만 이 미디어 아트를 오랜 기간 동안 창작 활동을 하고 있는 작가입니다. 제가 미디어 아트를 시작하게 된 계기는 움직인다는 거였어요. 이게 살아 움직인다는 것은 생동감이거든. 기본 생동감. 그래서 애니메이션을 97년도에 접하게 됐어요. 이제 애니메이션 학과를 강의 갔다가 그 학생들이 그 디지털로 이렇게 제작 툴로 이렇게 제작하는 걸 봤는데요. 이게 움직이더라고요. 컴퓨터 안에서. 그래서
그때 상당한 이제 움직이는 게 상당히 매력을 느꼈어요. 그래서 97년도에 이제 그런 작업을 이제 미디어 아트에서 하기 시작을 했죠. 그래서 이 미디어 아트, 디지털 아트 자체가 결국 이 제작 툴들을 이용해서 생동감 그리고 몰입감을 줄 수 있다는 거예요. 그리고 상상하는 걸 표현할 수 있는 그런 매개체라는 생각이 들어요. 그래서 미디어 아트는 더 실감 있게 몰입감 있게 창작할 수 있는 그런 도구라는 생각이 듭니다. 참 우리는 이 기술이 발달한 시대, 문명이 최고조로 발달한 시대에 살고 있는 것 같습니다. 그러니까 인공지능이라든지 또 저 같은 경우도 이번 작품에도 생체 DNA도 활용하고 또 그런 기술들을 접목해서 이렇게 창작을 했었는데요. 그 이번 미래가 된 산수를 통해서 기존에 이제 보였던 자연의 어떤 환경에서 우리가 가지고 있는 산수의 순수 형태에서 이게 폭발하거든요. 파괴되고. 그래서 이런 그걸 통해서 현대 사회 속도감 있게 빠르게 변하는 문명을 이 산수를 통해서 자연과 또 그래서 그게 이제 몰입감이라고 하는 것이 필요해서 공간에 실제 산수처럼 그 안에 들어가서 관람자들이 산수를 느끼고 거기에서 파괴되고 폭발하는 그런 산수를 현대 문명을 다시 그 산수 속에서 느끼는 거죠. 지금 우리가 가고 있는 이 세계는 그런 폭발하는 산수로 가고 있는 거죠. 그래서 이제 미래의 산수는 다시 희망적인 걸로 바꿔야 된다는 그런 의미를 가지고 있어요.